2009 BC simi Tipraland Shanmung Notisai IPFT Bodol Songchajakma 2024 BC by BC Zidok Pungkha Tangsalo Kanchanpuro North District of Songsamani Salo Palailai Panda Songchajakma Amchai Lama Kitingi Himbotok Klaimani Yagulo Luku Kuthung Laimani Pandate Chamung Chalaimani Bo Achuk Jakha Bodol Songsanai Adong Okra Insi Debormani Bangplio Khumpui Muito Klaimani Bishingtui O Shalni Panda Chengchawi Jakha Pandawo IPFT Tini Kuchuk Montri Prem Kumar Riyang BAC Chairman Udaram Riyang Lo Khobui Kubini Adong Song Tongbaikha Beta imported sal bari namso bari sal Mami ke party IPFT 2009 Tini तारीख 4 तारीख मार्च को Tipraland separate state में दादी में तो ये कोई आचार्यों आचार्य भाइये গণতন্ত্র হাওয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও মুভমেন্ট কে আমকে বিনে দেশিং চিয়ে তো ফমাহ দাম কই আমাইছেন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি বা লোগবাই ফরান্তি সাইল পার্টি পতাকা তুইয়ে চীনের নাম গৌন जों सासिना हिये बाचालायनो तिनिबाय सुल्लो बारमा आसायनो सालुता बा फाउंडेशन दे ये जों पालाइलायनो आरो जागाव ब 16 বছর आंदोलन तोरफोंहा दंथावलायनो पतंहा दुख कष्ट मफतंहा थोइये थानाय पतंहा जेल जाने को तोहा मंत्री जाने को तोहा चेयरमैन जाने को तोहा विभिन्न समय विभिन्न नांगो जागाओ जोरा जोराओ त्रिपुराले खरानो तुइये जोराओ भूलिये मैसी आइये खरान पिछाइये जो आंदोलन देखा नौसिंग नीचियो ब्लॉक लेवल ब्लॉक नीचियो डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन स्टेट लेवल काथाउ केबो दिल्ली जंतर मंत्र वर्षा प्रक्रियाको कोरोना भाइरस के कारण वहाँ थामाय आमारी वहाँ प्रक्रियाको जुजिर क्रांति साइथे राजनीतिते लामाबा राजनीतिक निलामा दिबा क्लाइ बाचा उठन पतन अब बिने मोर्चे बिने काइमो बिने चोमो राजनीति ने काइमो चोमो न समय क्लाइ समय चे समय कम समय बाम আর হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যত সাড়ে 14 লক্ষ তীব্রাশায় আশীর্বাদ তিনি হচ্ছে জায়গা জায়গাও চীনে নামনি কর্ম করান্তি সাইছে সাহিত্য নাইতো আমবাই তাকুরা Kanchanpuro simi Kwthang Kwthang Bureau Report Khumpui